Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. بالفتوح والمنور والرسوح وصلاح التستر وتوبة النصوح إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا الحبيب محمد بن عبد الله الحدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وسعى في عمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا وحضر في المجلس سابقا ولاحقا. الله يتغشاهم برحمه وبركاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وعلى هذه الدنيا كنيا صالحة ومن السلف في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة اقرأ أولا بسم الله والحمد لله وقال رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعود على بدء، والحمد لله على افتتاح هذا المجلس مرة أخرى، أن جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم وأعاد علينا هذه الأيام في خيرات ومسرات وألطاف وأمان، والحمد لله. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لصيام رمضان وعبادات عيد الفطر، فالله سبحانه وتعالى يكثر الأفراح ويزيل الأتراح ويجعل أيامنا كلها في فرح وسرور إن شاء الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah telah menemukan kita kembali dalam majlis yang penuh majlis ini, setelah kita dalam majlis yang penuh berkah ini, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ibadah ada di bulan Ramadan dan memasuki hari raya Idul Fitr. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kebahagiaan yang berlimpah dan menghilangkan segala kesusahan dan kesedihan, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selalu menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. وهذا الحمد لله هذا عيد الفطر قد مضى علينا ورمضان وقد اجتهد كثير منا فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، فرمضان قد مضى وانقضى، لكن رب رمضان باقي، فما دمت على التقوى مستقيم فرمضان دائم لك في كل حين. فالله يديم لنا الطاعات، من كان له ورد من القرآن، من كان له ذكر، من كان له طاعة، من كان له صدقة، فليستمر في ذلك، فإنه يكون له أيام دهره كلها رمضان ما دمت على التقوى دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا الطاعات وأن ييسر لنا القربات، إنه على ما يشاء قدير. Memang sudah kita lalui bulan Ramadan dan masuk ke hari raya Idul Fitr, tetapi ruhnya Ramadan ketahuilah tidak akan hilang. Semenjak kita masih tetap melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita lakukan ada di bulan Ramadan, maka di bulan apapun kita ini adalah seperti ada di dalam bulan Ramadan. Roh Ramadan masih bersemayam pada diri kita. Karena itu kebiasaan yang kamu lakukan di Ramadan, daripada salat jamaat, daripada tadarrus Al-Quran, daripada qiyamul lail, daripada wirid-wiridnya kamu, zikir-zikirnya kamu, jangan ditinggalkan, sehingga nilai Ramadan, ruh Ramadan itu bukan hanya satu bulan, tapi terus setiap masa, setiap hari, setiap malam, setiap waktu kamu, bahkan seluruh umur kamu akan ternilaikan sebagaimana di bulan Ramadan. Alhamdulillah. وبالسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا، رواه عبد الرزاق في مسنده.
فهذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما فيه بعثه الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، لما فيه معاشنا ومعادنا، كله أرشدنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينتقل للرفيق الأعلى حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فجزاه الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Safiru tasihhu wa turzagu." Rawahu Abdur Razzaq. Nabi bersabda, "Safiru, melanconglah kamu, pergilah kamu, tasihhu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat, wa turzagu, dan kamu akan mendapatkan rizki." Hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Hadis ini adalah menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan satu ajaran yang menjanjikan untuk kita menjadi manusia yang berbahagia dunia sampai akhirat. Beliau dalam seluruh umurnya adalah membawa ajaran yang sangat terang, sangat mulia, sehingga dikatakan malam harinya bagaikan siang harinya. Kalau kita lihat siang terang benderang ya, kalau udah malam hari kok gelap. Gelap yang asalnya kelihatan terang menjadi samar, menjadi rabeng gitu. Tapi ketahuilah agamanya Nabi SAW tidak ada yang rabeng, siang dan malam semuanya terang, dan akan menjanjikan itu semuanya ajaran jika kamu lakukan, kamu menjadi orang yang beruntung, bahagia dunia sampai akhirat. Karena itu sebentar lagi akan diterangkan apa kebahagiaan dunia jika kamu mengikuti ajaran Nabi, dan apa kebahagiaan akhirat nanti jika kamu mengikuti Nabi. ففي الأسفار فوائد، قال فسافر ففي الأسفار 7 فوائد: تفريج هم لمن كان عنده هم وأراد الاستجمام من هموم التي حواليه، فيسافر إلى مكان بحيث لا يعرفه أحد فيه، فإنه يستجمع فيه قواه ويستجمع فيه ذهنه حتى يرجع كما كان، فيسمى هذا استجمام. والاستجمام هذا علاج للروح وعلاج للنفس. إذا اختلى الإنسان بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى فإنه يكون له ذلك إن شاء الله، وذلك يصفي الذهن ويقوي الحافظة إذا خلع عن هموم الدنيا. إذ في السفر ترى ناس غير الناس وتتعرف على ناس غير الناس، فإنه ربما إذا كان في الحضر ركن إلى من يعرفه، لكن إذا سافر عرف حقائق الناس. فلهذا قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. Di dalam bepergian atau melancong dikatakan ada 7 faedah. Wasafir fafil asfari 7 fawaidi. Tafriju hammin, yang pertama yaitu menghibur kesedihan. Jika manusia dalam keadaan stres, banyak masalah, maka dia hendaknya musafir. Itu akan bisa membuat pikiran jadi jernih kembali, jenuh menjadi semangat kembali. Tafriju hammin. Kenapa? Karena manusia dalam bepergiannya tadi itu akan bisa mengenal manusia pada sebenarnya. Dia akan menemui manusia yang tidak biasa ia ketemu. Dia akan menemui keadaan yang berubah, sehingga akan menjadi satu penghibur dalam hati manusia.
Karena itu dikatakan safron. Safron itu adalah, kenapa dikatakan safron? Li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Karena sesungguhnya di dalam bepergian tadi itu akan bisa menghilangkan kejenuhan atau akhlak yang tidak benar, dan akan bisa menghasilkan, mengimport akhlak-akhlak yang baik. Bepergian pertama faedahnya adalah bisa menghibur hati, menghilangkan kejenuhan dan menghilangkan kesedihan, ya. وبه يسفر عن أخلاق الرجال لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجلا يزكي رجلا قال له هل عرفته؟ قال له نعم. قال لعلك رأيته يصلي في المسجد؟ قال نعم رأيته يكثر الصلاة. قال هل سافرت معه؟ هل جاورته؟ هل عاملته في الدينار والدرهم؟ قال لا. قال إذن ما عرفته، فلو سافرت معه لعرفت أخلاقه في السفر، فإن السفر يكشف الأخلاق ويبينها. هل جاورته؟ فإن الجوار يلتصق مع الجار ويعرف حقوق الجيران، فيعرف الجار حقيقة جاره. أو عاشره، فإن الجار يخالط جاره، فلهذا بالمعاشرة تتبين حقيقة الأخلاق. كذلك قالوا هل عاملته في الدينار والدرهم؟ قال إذن لم تعرفوا. هذا قال فلا يغرنك من المرء قميص رقعه ولا إزار إلى نصف الساق رفعه أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. Seorang pernah memuji kepada di hadapan Sayyidina Umar temannya. Wah, dipuji setinggi langit. Kata Sayyidina Umar, kamu kenal sama dia? Kenal, wahai Sayyidina Umar. La'allaka ta'rifu annahu yusalli fil masjid. Mungkin kamu kenal karena ngelihat orang itu sholat di masjid, i'tikaf di masjid. Iya, maka kamu anggap itu adalah pasti baik, kan begitu? Iya, benar, kata dia. Hal safarta ma'ah? Pernah nggak kamu pergi sama dia? Nggak pernah. Hal jawarta? Apakah pernah kamu bertetangga dengan dia? Nggak pernah. Hal amalta? Pernah kamu hubungan kerja sama dia? Nggak pernah. Kalau kamu nggak pernah mencoba seseorang dengan 3 hal ini, ada idan ma ta'rifu, kamu belum mengenal. Kenapa? Karena kalau orang itu pergi bersama-sama, kelihatan ini orang loyal apa enggak. Kadang-kadang sama ustadznya ada di pondok luar biasa, dibawakan barangnya. Kalau musafir enggak, suruh bawa barang sendiri-sendiri. Kelihatan, kalau musafir itu kelihatan orang ini benar-benar dari hati apa enggak, kelihatan. Kalau ada di tempatnya, disapukan rumahnya. Tapi kalau sudah musafir, udah nyuci pakaian sendiri-sendiri. Hal safartah, pernah nggak kamu musafir sama dia? Nggak pernah. Hal jawartah, tetangga. Orang itu akan bisa kenal kalau bertetangga. Dia mau sabar nggak? Dia tetap berhubungan dengan baik enggak dengan tetangga? Mengganggu apa enggak? Kelihatan. Kalau bertetangga tadi itu, kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang berwatak keras, kelihatan. Yang ketiga, pernah hubungan dagang enggak? Kalau hanya sekedar pakaian aja nggak bisa dinilai. Al-duwitu al-fulusu, duit. Kalau orang sudah jujur, amanat, insya Allah jadi orang saleh dia dari itu. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, la yaghurrannaka minal mar'i qamisun ragga'ah.
wala izarun fawqa sagi rafa'ah arihid dirham ghayyahu aw wari'ah. Ta'rif ghayyahu aw wari'ah. Kamu itu jangan tertipu dengan orang karena pakaiannya aja. Waduh, pakaiannya tempelan macem-macem, wah berarti orang zuhud. Loh, belum tentu. Kadang-kadang dibuat kerja, ya enggak? Berangkat ke Surabaya pakai jas, sampai di Surabaya ganti pakaian kumuh. Kenapa? Ngemis di Ampel. Pekerjaan kadang-kadang. Supaya orang kasihan kepada dia, simpatik, bantu banyak. Jangan kamu tadi itu tertipu dengan orang yang sarungnya diangkat sampai hampir ke lutut. Kenapa? Karena saking takutnya sarung tadi itu ngelembre sampai ke mata kaki. Di bawah mata kaki kata Rasulullah itu adalah neraka. Artinya wataknya orang yang sombong kalau komprang itu sampai ke mata kaki itu. Diangkat sarungnya sampai tengah-tengah betis, kalau perlu metode lutut. Jangan kamu anggap itu adalah orang yang soleh begitu aja. Kalau kepingin tahu kesolehan seseorang, arihid dinar, bawa duit atau urusan duit. Kenal kamu nanti, ini orang mau ngemplang, mau nipu, atau ini orang-orang warok atau orang jujur. Kelihatan nanti. Nggak bisa dinilai seseorang itu dengan pakaian, nggak bisa dinilai dengan penampilan, tapi manusia itu akan bisa dinilai karena dengan 3 sebab. Kalau kamu musafir bersama, menjadi tetangga, dan urusan masalah harta. ففي هذا الحديث أرشدنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم للفائدة الأولى وهي الصحة وتفريج الهم. الصحة الظاهرة وهي صحة الأبدان، والصحة الباطنة وهي إزالة الهم والغم عن الإنسان ويسمى بالاستجمام. فأرشدنا إلى أن السفر إلى ذلك، وقد اكتشف الأطباء الآن أن الانتقال من مكان إلى مكان له أثر في الصحة الظاهرة، وقد قال ذلك المتقدمون من الحكماء فإنه انتقال من مكان إلى مكان يصح الإنسان في نفسيته وفي روحانيته، كذلك في صحته الظاهرة. لهذا لما أتى بعض الصالحين وهو الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي، هذا الإمام العظيم، وأتى إلى تريم ودخل وجد الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب مريض وهو لا زال صغير، فقال له ما به؟ قال يشتكي من كذا كذا كذا، فقرأ عليه قال ما أدخلني إلى تريم إلا هذا الولد، فقرأ عليه، فبعد أن قرأ عليه أمرهم أن ينقلوه من مكان إلى مكان آخر، قال فإن ذلك فيه فائدة في صحة هذا الولد، فنقلوه حتى الانتقال من غرفة إلى غرفة ومن ناحية من البيت إلى ناحية من البيت. وهكذا ذكر الحبيب أحمد بن حسن العطاس، قال فإن في ذلك أثر في الشفاء الظاهر وفي زوال على الإنسان همومه، حتى عندما يتقدم من غرفة هنا إلى غرفة هنا، اليوم تغديت في هذا المحل، غدا تتغدى في هذا المحل، له لازم تكون في مكان واحد، فإن ذلك له أثر في ارتفاع نفسية الإنسان وصحته الباطنة والظاهرة. Nabi SAW memberikan irsyad, petunjuk, petuahnya kepada kita dalam hadis ini, safiru tasihhu. Musafirlah kamu, melanconglah kamu, kamu akan sehat. Sehat di sini bisa sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kalau sehat jasmani, ya tubuh kamu akan sehat. Sehat rohani, kamu akan menjadi orang yang bersemangat kembali. Sumpeknya kamu hilang, kejenuhan kamu bisa hilang. Itu sehat rohani, tasihhu. Dan sekarang dokter juga menganjurkan manusia tadi itu hendaknya mencari keadaan yang baru. Jadi jangan
melulu kepada satu keadaan. Kamu dianjurkan untuk kadang-kadang sekarang rekreasi gitu ya. Kemudian pakaian itu berganti setiap hari, ganti keadaan. Ganti keadaan. Karena manusia itu dengan intigal, dengan pindah keadaan ke pindah yang lain, bahkan pindah tempat, pindah makanan, gantian makanan, itu akan membuat semangat terus. Kira-kira sate bendina ya apa? Bosen kon, masih enak. Sate, mari ngono meneh rujak meneh pecel, mari ngono sate maneng rawon, soto, mari ngono sate, lho enak, semangat terus. Hah? Melulu dalam satu keadaan itu akan sangat membosankan dan buat orang tadi itu tidak tertarik, sumpek. Karena itu ini dikatakan orang ada pengobatan diri namanya istijmam, menghibur diri. Di antaranya lewat merubah keadaan tadi itu. Malah diceritakan adalah Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi pernah datang ke kota Tarim. Dan di saat itu Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab waktu itu masih kecil, sakit, bingung keluarganya. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini kecil sudah ditinggal sama ayahnya, dakwah ada di Indonesia. Bingung keluarganya, ini anak kok nggak sembuh-sembuh. Kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, aku datang kota Tarim untuk ngobati anak ini, kata dia. Sampai ada di Tarim, gimana Habib Idrus bin Umar al-Habsyi memerintahkan kepada keluarganya, ini anak akan sehat jika kamu robah setiap saatnya keadaannya. Jadi Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini sama keluarganya dirobah-robah setiap hari. Malam ini tidur di kamar ini, besok tidur di kamar yang lainnya. Kemudian yang satu saat ada di bawah, kemudian esok harinya di kamar yang ada di atas. Kemudian dirubah lagi, yang asalnya di kamar sebelah barat tempat tidurnya dirubah ke sebelah timur. Begitu terus. Kemudian kadang-kadang dirubah ke rumah yang lainnya, sampai akhirnya anak tadi itu benar-benar sehat. Berubah keadaan itu, berubah tempat, berubah pakaian, berubah suasana. Kita taruh sekarang itu akan bisa membuat orang akan sehat. Disinilah benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, safiru tasihhu. Pergi kamu, pergi. Ya cok lu ngotok loyongan, bukan. Kalau ketika kamu tadi itu dalam keadaan betul-betul memerlukan hiburan, pergi. Pergilah kamu. Dengan berubahnya keadaan akan kamu menjadi sehat kembali dan semangat kembali. Begitu maksud. هذا قال فسافر في الأسفار السبعة تفريج هم واكتساب معيشة وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم تصح وترزق. فإن في اكتساب المعيشة وما يحتاج له النفقة على العيال فإن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. فاكتساب المعيشة بالسفر، فإن في بعض البلاد يسافر الإنسان للنجعة، نعم كما في الحديث هناك ورد سافروا إلى مصر للنجعة ولا تسكنوا بها. للنجعة يعني الارتزاق، ينتجع الإنسان ويذهب المحل كما ينتجع الراعي لمحل الرعي، ينظر ما المكان الخصب والأخضر والعشب لينتفع به دوابه، فإن هذا محل النجعة أي يرتزق به دوابه. كذلك الإنسان ينتجع حيث ما يجد له رزق فذلك محل رزقه، لكن مسكنه ويأوي إلى محله وإلى وطنه مرة أخرى. فبعض البلاد تصلح للسكنة والنجعة، وبعض البلاد كالمدن التي دخل فيها الفساد فإنها قد تصلح للنجعة ولكن لا تصلح للسكنة الأولاد، فإنها تفسد العائلات. بعض البلاد فلا يسافر الإنسان إليها مع أولاده، إنما يسافر للنجعة ويرجع
يكتسب المعيشة ويرجع ليربي أولاده في مكان يأمن عليهم، ولا يقول قد سافرت للنجعة فأنتقل مع أولادي فيستفيد المال ويخسر الأولاد وخلاقهم وسيرتهم وطريقتهم، فإنه قد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. Tadi dikatakan bahwa dalam bepergian melancong itu ada 7 faedah. Pertama, tafriju hammin, menghibur. Kedua, waktisabu ma'isyatin, mendapatkan lapangan kerja. Mendapatkan lapangan kerja. Kadang-kadang manusia tadi itu tidak bisa bekerja, ada di kampungnya sendiri. Tapi ketika dia musafir, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Itulah di antara faedahnya safar, dan itu yang diisyaratkan oleh Nabi, safiru tasihhu wa turzaku. Musafirlah kamu akan sehat badannya kamu dan akan mendapatkan rezeki. Karena memang dikatakan ada manusia tadi itu tinggal di satu daerah yang layak dan bisa mempunyai pekerjaan di daerah itu. Urip di Sungi, pekerjaannya lancar, ada di Sungi. Ada begitu, ada. Tapi ada lagi nggak bisa. Di Sungi gak iso kerja aku. Urip tok di Sungi. Tinggal di Sungi. Ternyata pekerjaannya di Jeddah. Ternyata pekerjaannya ada di Malaysia. Di Malaysia. Boleh, nggak ada masalah. Itu namanya safar linnuj'ah. Nabi SAW juga mengisyaratkan safiru ila Mesir linnuj'ah wala taskunu fiha. Berangkat kamu ke kota Mesir. Padahal waktu itu ada Nabi ada di kota Madinah. Kamu boleh berangkat ke kota Mesir untuk kamu mencari rezeki. Jangan tinggal di sana. Saat itu bukan daerah Islam. Karena itu jika seseorang tadi itu musafir untuk cari rezeki yang halal, dan rezeki yang halal itu adalah satu perintah dari perintah agama. Bahkan Nabi SAW menyatakan talabul halal faridatun ba'dal faridah. Cari rezeki yang halal itu adalah satu bentuk kewajiban setelah melaksanakan kewajiban sholat, puasa, maka cari rezeki yang halal. Nggak ada masalah, boleh. Cuma di sini manusia harus berpikir, ada daerah yang dia tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggalnya dia dan keluarganya serta untuk bekerja. Ada daerah yang layak untuk tempat tinggal tapi tidak bisa bekerja. Ada daerah layak yang tempat untuk kita bertempat tinggal. Ada daerah yang layak untuk kita bekerja tapi nggak bisa tempat tinggal ada di situ. Gambarannya begini, kamu hidup ada di Pasuruan, daerah santri, pengajian banyak, adzan masya Allah terdengar di mana-mana, majlis itu ada di mana-mana, bagus untuk keluarga kamu, mendidik anak kamu, melindungi anak kamu daripada pengaruh lingkungan, baik. Cuma pekerjaan kamu itu harus ke Bali, daerah Hindu, sulit cari pengajian ada di sana misalnya, sulit untuk orang berzikir, sulit untuk orang berjamaah, sulit. Di sini kita harus bersikap bijaksana. Jangan nanti karena urusan dunia kau gowo kabeh anak-anakmu ke sana. Pergi ke Australia, dibawa semuanya anak-anaknya. Pergi ke Belanda, dibawa semua anak-anaknya. Terus gimana nanti pendidikan anaknya kamu? Gimana ibadah keluarganya kamu? Kalaupun mengharuskan kamu untuk pergi mencari rizki ke daerah-daerah yang di situ banyak fasad, banyak kemaksiatan, banyak akhlak yang tidak baik, berangkat kamu sendiri untuk cari rizki, kemudian pulang lagi untuk tinggal di tempat yang aman daripada gangguan agama pada keluarga kamu. Ojo kon berangkat hanya karena dunia, cari rizki, kemudian kamu akan korbankan anak kamu yang akhlaknya baik menjadi berubah, yang asalnya dia menjadi taat menjadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka kamu di sini akan menjadi manusia yang sempit rezeki dohirnya dan rusak akhlak keluargamu kamu dan menjadi orang yang khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin, menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, harus lebih dikedepankan keselamatan keluarga. Nah, sebagian orang berangkat yang Bangkok bareng sak keluarga. Apa? Doleh rezeki. Loh, gak apa-apa cari rezeki, kamu berangkat, modali kamu akidah yang benar, berangkat ke sana gak apa-apa. Tapi jangan nanti kamu korbankan keluarga kamu, gak benar. Gak benar. Jangan berlomba-lomba ke sana. Tapi yang jelas niati untuk cari rezeki yang halal, begitu maksudnya. في عموم الحديث يشمل السفر بنوعيه: السفر الطويل وهو مرحلتان فأكثر، والسفر القصير يشمل داخل في الحديث. لكن السفر هنا ينبه فإنه ذو حدين: سفر يصلح به الإنسان نفسه وظاهره وباطنه ويكتسب به علم ومعيشة، وسفر آخر يفسد على الإنسان حياته، وهو إذا سافر قبل امتلاك عقله وقبل إتمام دينه فإنه يخاف عليه من الاغترار والاختلاط فتتغير سيرته وأخلاقه. فلذلك إذا ملك الإنسان وكملت استقامته وملك عقله أشرق نور العقل عليه، فحينئذ إذا سافر فإنه يؤمن عليه أن لا يتغير، بل يغير غيره إلى الأحسن ولا يتغير هو إلى الأسوأ. فكم من شخص سافر فأتى لنا بعقيدة أخرى وجاء لنا بشكل آخر وزي آخر وسيرة أخرى، وإن كان قد اكتسب المال لكنه خسر دينه الذي هو عليه مدار أمره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ السيرة ولتكمل لنا السريرة وتصفو لنا الظاهر والباطن. لكن في السفر من مقاصد السفر أيضا هو الالتقاء بين العلماء، لكن هذا كما قلنا حيث أمين الشخص على نفسه، فإنه كم من شخص قالت له منحة إلى الخارج فعاد إلينا بعد أن انهى منحة دراسته بأفكار جديدة، يريد أن يغير معاهد أجداده، يريد أن يغير سيرة من تقدم في بلد نشأ فيه العلماء ونشروا فيه قواعدهم وأسسوا أسسهم فيه، أراد أن يغير ذلك منه لأنه ذهب إلى سفر وقبل أن يكمل له عقله وأن يثبت له دينه فأتى لنا بدين آخر وفكرة أخرى، أتى إلى بلده فقال يصدق عليه يخربون بيوتهم بأيديهم. فمن غير معاهد الأسلاف إلا أبنائهم عندما تأثروا بأفكار خارجية، إما أمور غربية أو أفكار متطرفين من الخارج، رجعوا إلى بلادهم وغيروا. فإن هذا هنا يكون ذو حدين: إما استفاد فائدة دينية ودنيوية، وإما عاد والعياذ بالله. لكن متى يوثق به حيث أشرق عليه نور العقل وكملت استقامته، بحيث لو وضع في محل النجاسة لم يتنجس ولم يخاف عليه في تغيير سريرته ولا سيرته. Nabi menyatakan safiru tasihhu wa turzaku. Berangkatlah kamu musafir, melanconglah kamu akan sehat dan akan mendapatkan rezeki. Ini berarti musafir baik safar qasir atau safar tawil. Baik itu safar yang pendek jaraknya atau panjang. Kalau dalam ilmu fikih safar tawil itu marhalatan, 2 marhalah. Tapi yang jelas hadis ini menerangkan safar walaupun safar qasir, walaupun keluar rumah pindah ke desa yang lainnya, kamu bisa sehat dan bisa mendapatkan rezeki. Cuma kita harus paham ada 2 hal yang harus kita mengerti. Orang bisa musafir mendapatkan urusan dunianya semakin makmur dan bisa mendapatkan juga urusan agamanya semakin makmur. Untuk mendapatkan urusan agama semakin makmur,
dan urusan dunia insya Allah semakin makmur, maka manusia harus memperkuat kesempurnaan akalnya. Kalau sudah sempurna, boleh dia musafir. Kalau orang tadi itu masih nggak stabil, masih labil, ojo musafir kok. Kenapa? Karena orang yang sempurna akalnya ketika dia musafir, dia pergi, insya Allah akan merubah keadaan yang ada di luar. Oh, di situ tuh banyak orang maksiat. Orang ini sudah dibekali ilmu, dibekali akhlak, akidah yang benar. Masuk ke satu daerah tadi itu berubah. Orang yang asalnya nggak mau belajar, akhirnya senang pengajian. Orang yang senang nyanyi, akhirnya mengaji Al-Quran. Orang yang akhlaknya jelek, dia bisa merubah keadaan. Dia bisa merubah keadaan. Orang yang asalnya malas menjadi giat, yang di situ nggak ada pengajian, akhirnya diadakan pengajian. Kenapa? Karena sebelum berangkat udah diperkokoh akal dan hatinya. Tapi jangan kamu musafir belum kuat masih. Jangan-jangan bukan kamu merubah, kamu yang berubah. Hah? Kamu lihat pada beberapa orang diberangkatkan ke luar negeri, ada yang untuk belajar bahkan dari pondok, bahkan dapat beasiswa berangkat ke luar negeri, datang berubah dia. Bukan dia tadi itu merubah, tapi dia berubah. Kenapa? Karena dia tidak kokoh. Akhirnya dirubah-rubah yang sudah diatur sama salafnya, sama kiai-kiainya yang ada di daerahnya, dirubah-rubah sama dia, diutek-utek maning, dirubah-rubah. Dia menganggap itu perbuatan salah, tidak manfaat, ini adalah yang paling benar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, lek model kok ngini, ojo musafir kamu. Kenapa? Kamu akan berubah. Tahukah kamu, yang merubah daripada thariqatus salaf, jalannya salaf, itu siapa? Anak turunannya sendiri. Yang merubah daripada thariqahnya orang solihin, pendahulu-pendahulunya siapa? Ya murid-muridnya dewe. Kenapa? Karena dia tadi itu pindah guru, atau dia tadi itu musafir, pindah pondok, dan dia belum kuat akalnya. Mulai nyalano orang tuanya sendiri, mulai nyalano kiai ini dewe, mulai keluar nyalahkan daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Inilah yang menjadi masalah yang ada sekarang ini. Les model koyong ini wis ojo nyang dindi wis. Luwe apik kamu tinggal ada di daerah kamu, asal kamu aman. Kalau kamu tadi itu tidak merasa aman, ojo musafir. Kamu harus yakin, sekalipun aku di tempat najis, aku tidak ada najis, tidak kena najis. Kenapa? Sudah pakaiannya pakai sepatu boot, enggak bercelomotan najis, pakai misalnya pakaian tertutup semuanya anggota badannya, sehingga sekalipun najis itu menyerang kepada dia nggak sampai tembus ke dalam dirinya. Ini ndak, situ orang kait belajar setidik dikirim ke luar negeri, pulang bawa akidah yang ndak benar. Akhirnya salah kabeh, datuk-datuknya yang hebat, yang wali-wali salah kabeh. Kenapa? Dirusak ambek wong-wong itu. Nah, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Nah, karena itu boleh kita musafir, tapi kita harus berkokoh dulu. Ojo berubah, ojo berubah, ojo berubah. Akhirnya menjadi bukan datang membawa manfaat, tapi membawa fitnah, membawa masalah yang rumit, yang bisa membuat orang tadi itu kacau gara-gara dia. نعم فإن السفر تعتريه الأحكام الخمسة. يكون السفر واجبا كالسفر لحج بيت الله الحرام، والسفر لما هو يؤدي به الواجب، هذا السفر واجب. والسفر مكروه كالسفر لأجل أمر المكروه، ومثلوا ذلك العلماء للسفر في التجارة في أكفان الموتى.
والسفر مندوب كالسفر لزيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والشهداء، فإن ذلك سفر مندوب. وسفرك لصلة رحمك، وسفرك لصلة رحمك كما ورد، والسفر كذلك لزيارة أخ في الله. إذا سافرت لتزور أخ في الله، فما في الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين، فإنه إذا سافر ترصده الملك، أي تعرض له، أتى له ملك في صورة إنسان، قال له من إلى أين؟ قال لأزور أخي في الله. قال لا لحاجة؟ قال لا لحاجة، إنما أزوره في الله فقط. نعم. فإن الله يقول في حديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت له محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا سفر مندوب، وسفر مباح كالسفر للتجارة، وقد يصير مندوب إذا اقترنت به النية الصالحة. التجارة إذا اقترنت بها النية الصالحة يصير سفرا مندوبا. وسفر حرام كالسفر ليشرب الخمر، أو سافر ليزني، أو سافر ليعصي الله، أو ليقطع الطريق، أو ليأذي مسلم، فذلك السفر حرام، لأن أذية المسلم واحد أشد من هدم الكعبة 70 مرة. Pergi itu ada 5 hukumnya. Lungo, pergi ada 5 hukum. Ada yang pergi hukumnya wajib, seperti pergi melaksanakan haji wajib, umroh wajib, hukumnya wajib. Atau untuk pelajari ilmu yang wajib, di daerahnya nggak ada yang ngerti ilmu yang wajib, yang ada di luar daerah wajib untuk pergi. Pergi wajib hukumnya. Ada pergi sunnah, ada pergi makruh. Pergi makruh itu jika pergi untuk urusan yang makruh. Ulama menggambarkan seperti jualan kain kafan, berangkat ke Banyuwangi, kerjaannya menjual kain kafan, dono sing mati, kesel ndak hati nih? Rugi ya. Banyak yang mati di sana, untung banyak lu, akhirnya berharap orang banyak mati akhirnya. Yang ketiga yaitu pergi hukumnya sunnah, seperti pergi ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad, atau pergi untuk umrah atau haji yang sunnah, atau pergi untuk silaturahim, atau pergi untuk berziarah kepada saudaranya muslim, bukan karena tendensi orang itu kaya atau pejabat, bukan, orang muslim. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk ziarah muslim akan diikuti oleh para malaikat Allah, diantarkan oleh para malaikat Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat syafaati wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Pasti mendapat cintaku, kata Allah, bagi orang yang mau duduk karena aku. Kita duduk di sini karena apa? Karena Allah, untuk cari ilmu. Orang yang mau saling cinta karena aku, kata Allah, pasti akan mendapatkan cintaku. Orang yang saling berziarah karena aku akan mendapatkan cintaku. Lalu kalau sudah dicintai oleh Allah, ya berarti kamu jadi wali Allah, insya Allah. Ada safar pergi yang hukumnya mubah. Seperti apa? Seperti untuk dagang, rekreasi. Dagang itu mubah. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik, menjadi sunnah. Kenapa? Dia berdagang
untuk supaya mendapatkan rezeki yang halal, mau dikasihkan orang tuanya, mau membantu family-family yang tidak mampu nyelengi untuk apa namanya haji misalnya. Oh, berarti dengan niatnya tadi itu, dagangnya yang asalnya cari dunia menjadi nilai ibadah sunnah, pergi kalau untuk itu. Yang kelima, pergi itu hukumnya haram kalau untuk melakukan perbuatan yang haram. Contohnya, pergi untuk zina, loh, pergi untuk minum khamr, pergi untuk pergi ke diskotik untuk melakukan yang haram, maka dia pergi tadi itu hukumnya haram. Demikian juga perempuan pergi keluar dari rumah tanpa izin sama suami, haram hukumnya, walaupun ke masjid, Bu, hati-hati. Izin sama suami. Atau seorang perempuan keluar dari rumah pergi tanpa mahram, tanpa suaminya, dan tidak aman jalannya, masih mengkhawatirkan, hati-hati. Kalau pengajian mau ziarah kok tetap dakwah leh. Nggak boleh, harus izin suami, harus izin harus dibarengi sama mahram. Karena itu hati-hati, jangan nanti akhirnya kita keluar rumah bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. ففي السفر مع أنه مفيد في له فوائد لكنه في مفارقة الأحباب والأصحاب. لهذا قيل السفر قطعة من عذاب. لما قيل سيدنا عائشة قالت بل العذاب قطعة من السفر لما فيه من مفارقة الأحباب، فإن مفارقة الأحباب فيه تشق على الإنسان. لكن كما قال ابن الوردي حبك الأوطان عجز ظاهر، لابد كل شيء يشق على الإنسان، فإن في مشقته ذلك ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن في مخالفة هوى النفس، ففي مخالفة هوى النفس أثر عظيم في تزكية النفس. نعم. كذلك فسافر في الأسوار 7 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة والتعليم كذلك لاكتساب العلم. يسافر الإنسان للعلم، يستفيد العلم. كان الإمام البخاري يسافر السفر الطويل البعيد حتى يتلقى حديث واحد عن بعض العلماء، فإذا وجده كما كان وإلا. وسافر بعض الصالحين، سيدي أبا يزيد البسطامي قيل له إن فلان كان على غاية من العلم فسافر ليأخذ عنه العلم، فلما أتى إليه وجده في المسجد يتنخم فلم يأخذ عنه العلم. قال من لم يتأدب مع ظاهر الشرع لم يؤمن على سر من أسراره، ورجع من سفره ولم يتلقى عنه. فهكذا الإنسان إذا سافر يتزكى ويتروى وتتسع دائرة أفقه، فتتضح له حقائق الناس وتتضح له قيمة الرجال، ويعرف قيمة الضيف، يعرف قيمة الزائر، يعرف. فإذا عاد عرف ذلك كله فيزكي أخلاقه. هذا العاقل الذي يسافر ليتعلم، زافر ليتزكى، وتزكيته ظاهرة وتزكيته باطنة. أما الأحمق فإنه يسافر الأسفار الكثيرة ولا يتغير ولا يتعلم من ذلك شيء. فإن كان صاحب معهد فسافر شاف حوالي المعاهد هناك، أخذ الحسنات وترك السيئات، تعلم منها. الأخطاء تعلم منها، والأشياء الحسنة تعلم منها ليتبعها. فلهذا قالوا من هو اللبيب الذي يميز بين خير الخيرين وشر الشرين؟ خير الخيرين ليبدأ به، وشر الشرين ليجتنبه أولا.
هذا هو اللبيب، وإلا فالتمييز بين الخير والشر يفهم كل أحد صبي مميز، يعرف أن هذا خير وأن هذا شر. لكن الحكمة والروية وأهل العلم المتمكن إنما هو اللي قال اللبيب الذي يميز بين خير الخيرين وشر الشرين. لهذا قيل لسيدنا عيسى وكان كثير السياحة كثير الأسفار، قال له من أدبك؟ قال رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. كل ما تنتقد عليه من غيرك فغيرك ينتقد عليك إن ارتكبته، فاعرف ذلك في نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأخلاق، وأن يوفقنا لما فيه صالح لنا في حضرنا في سفرنا، يجعل التوفيق مصحوبا لنا، موفقين مرزوقين من جميع، ويشفينا ربي إن شاء الله من جميع الأمراض، كما قال في الحديث السافر تصح، فإن كان للسفر خير لنا في ديننا ودنيانا ومعادنا ومعاشنا الله يسخر لنا ذلك، وإن كان فيه غير ذلك نسأل الله أن يصرفه عنا ويقنعنا بالخير حيث كان وأين كان وعند من كان. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ketahuilah bahwa ada satu hal yang memberatkan kalau kita musafir, kalau kita melancong atau pergi, yaitu mufaragatul ahbab. Kita akan pisah dengan orang-orang yang kita cintai, daerah yang kita cintai. Kita akan jauh daripada anak kita, istri kita atau suami kita kalau kita pergi. Karena itu dikatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Musafir itu adalah potongan daripada adab, bagian daripada adab. Kenapa? Karena mau nggak mau kita berat hati, ninggalkan orang tua, ninggalkan keluarga, ninggalkan itu, berat hati. Atau minal adab, meninggalkan daerah, berat hati. Malah Siti Aisyah menyatakan al-adabu atau minas safar. Bukan berarti safar itu bagian daripada azab. Azab itu bagian daripada safar. Kenapa? Jauh daripada kekasih, jauh daripada orang-orang yang cintai. Apalagi hidup di daerah yang dia tadi itu asing, yang bahasanya nggak begitu paham, apalagi daerahnya nggak paham sama sekali. Karena itu manusia tadi itu di dalam dalam musafir tadi itu pahalanya juga besar loh. Kalau niatnya yang baik, kalau untuk perbuatan yang wajib, pergi ke haji misalnya, tinggalkan meninggalkan daerahnya tadi itu, pergi ke haji sana, itu jauh daripada daerah juga berat loh ya. Sampai dikatakan oleh Ibnul Wardi hubbukal watan ajzun dhahir. Kamu cinta seneng daerah dengan daerah kamu, kerasaan ada di satu daerah, itu adalah merupakan satu kelemahan loh. Kenapa? Dipindah tempat lemes maneng ketunau loh, ndak semangat lagi. Saya seneng di kamar ini, dipindah kamar ndak semangat. Saya seneng di pondok ini, pindah pondok ndak semangat. Ini termasuk satu kelemahan. Satu kelemahan. Kamu nggak akan bisa meningkat kalau model begitu. Kamu nggak bisa menjadi orang yang hebat kalau model gitu. Hubbukal watan azun dhahir. Alhasil musafir ini banyak faedahnya. Di antaranya juga mendapatkan ilmu. Orang-orang dulu seperti Imam Syafi'i, untuk mendapatkan satu hadis itu harus berangkat jauh. Kalau sekarang enak ada di pondok, ustadznya datang.
Kalau dulu enggak, muridnya cari ustadz. Untuk mendapatkan ilmu satu aja dia harus melalui beratus-ratus mil. Diceritakan Abu Yazid Al-Bustami pernah mendapatkan satu informasi di daerah sana ada orang alim besar. Berangkat dia, udah jauh sekali, sampai ada di satu daerah tadi itu, nunggu di masjid karena kiainya belum pergi ke masjid. Nunggu di masjid, ada di masjid ngeludah. Kaget, loh ini kayaknya, ini yang punya ilmu ini. Ya ambil serbannya, berangkat. Orang yang nganter kan kaget, loh Bu Yazid ini yang kita cari, kita jauh-jauh dari sana sampai di sini kok. Kalau orang tidak menghargai syariat, nggak amanat dengan ilmunya sendiri untuk diamalkan, apalagi untuk disampaikan, enggak, aku nggak akan mencari ilmu dengan orang model demikian, yang nggak ada adab, yang nggak ada akhlak, melanggar syariat, enggak mau, ditinggal. Loh, ini adalah satu gambaran mereka itu pergi dan mencari ilmu. Karena itu, orang-orang dulu tadi itu menjadi orang yang bergemilang, nilai tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena musafir dan mencari ilmu. Hadirin sekalian rahmatillah Allah SWT, ya, ini adalah bab pergi. Nah, ini termasuk bagian daripada pergi, tambahan dari saya khusus untuk ibu-ibu. Hati-hati Bu, pergi ziarah Wali Songo. Ziarah itu bagus Bu, cuma jangan pergi ke Wali Songo ndak sholat Bu. Sampean juga Pak, pergi ke hall bagus Pak, tapi berangkat ke hall sholat Pak. Jangan nanti berangkat ke sana sholatnya berantakan, percuma. Ibu-ibu juga begitu, berangkat, berangkat turun di alun-alun kape. Lah terus ganti pakaian dengan ngarepe wong. Iki opo iki? Ibadah apa model seperti gini? Tolong kalau memang tidak bisa sempurna, ono di omah cukup Bu. Sampean baca Yasin, baca Waqiah. Hall itu ndak harus ada di tempat yang diadakan hall. Masih di omah sampean ngiling. Sekarang nge-hall Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah harus berangkat ke Baghdad? Ya ndak, masih di Sungi so. Di omah sampean juga bisa, nggak ada masalah. Nah, karena itu hati-hati. Jangan asal berangkat kemudian kamu meninggalkan yang wajib, apalagi melakukan yang haram. Berangkat Wali Songo ambil pacari. Sudah tepat. Mosok berangkat yang Wali Songo gaya bengis, gaya make up, kata rekreasi dah kau nih. Disediakan foto-foto, itu tempat kalau ziarah ke Wali Songo untuk supaya kamu berpikir, nih loh, orang yang soleh sekalipun 500 tahun meninggal dunia gara-gara dia tadi itu berangkat ke satu daerah untuk agama Allah, ngajarkan Islam, maka dimuliakan oleh Allah, diziarahi, dan juga ngingetkan kon durung mati dikubur dadi kok Wali Songo. Cik nih kuburan kamu tadi itu diziarahi sama orang ngono. Berangkat yang kono foto-fotoan, jebret panteng kena wong ini. Hati-hati ya. Nah, karena itu kita harus paham bagaimana setiap kita musafir hendaknya betul-betul kita menata niat yang baik sehingga pulang dari safar, pulang dari pergian tadi itu membawa manfaat, bukan membawa fitnah. Tolong lek anjene durung kuat ojo bergabung-gabung. Lek durung berkuat ojo pergi-pergi. Belajar sing temen sing kuat. Kalau kamu mau pergi, insya Allah kamu pergi untuk menebar manfaat. Tapi kalau nggak kuat, ojo kok jangan-jangan kamu nanti akan berubah. Kenapa? Lingkungan itu bahaya loh, bisa merubah. Aku mau tanya sama sampean. Umumnya kalau ada orang sehat kulitnya ketemu dengan orang yang
kena penyakit gatal kudis. Kira-kira yang kena penyakit gatal ketularan sehat atau yang sehat ketularan kena penyakit gatal? Hah? Umumnya yo sing sehat ketularan gatal. Kan begitu. Nah, begitu juga kita. Tolong ya, lei ancene kon itu ukuran orang umum, jangan asal kamu tadi itu bergabung dengan semua orang. Jangan-jangan bukan kamu merubah orang tadi itu, kamu yang berubah karena kepengaruh orang itu. Sing penting kon ojo berubah. Lho ya apa sih? Jadi kaya gak apa-apa, ambek wong gatel kumpulo, sing penting ojo gatel kon, ngono. Gak apa-apa, ambek wong penyakitan kumpulo, sing penting kon ojo loro. Jangan begitu. Hindari. Kecuali kalau kamu jadi dokter. Oh, saya jadi dokter, ngobati wong gatel, sehat. Kenapa? Dokternya sudah siap-siap. Pakai kaos tangan. Kemudian mungkin ada obat untuk supaya kebal, ndak sampai ketularan. Lo dokter, lek kon dadi dokter wis kuat, nggak apa-apa. Kamu datang kepada mereka untuk merubah. Tapi kalau kamu belum kuat, ojo-ojo kamu yang akan berubah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebagaimana Allah berikan kepada kita nikmat, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada adab. Amin Allahumma amin.